Zdravo meni moji, dobrodošli u novi video story time. Kako sam uništavala slike i koje su slike koje sam uništila i zašto sam ih uništila. Mislim da ova tematika zanima sve ljude koji se bave ili počinju bave slikarstvom, jer put uspeha vodi do gomilu uništenih i sahranjenih slika. Pa da počnemo, pijemo kafu i ćaskamo. Ja sam rešila da pravim ovako video gdje samo ćaskam. I samo pričam svoj storytelling, zato što ja volim da gledam ovakve filmove. Super sam. Videe volim da pustim, pogotovo pred spavanje, što duže neko brblja, to je meni zanimljivije. Tako da ja se nadam da će vama biti zanimljivo. Ostavite komentar. I da li da pričam o opravdanju zašto mi bi bilo na YouTube, nema potrebe. Vi znate da sam ja multitasking burnout osoba. Ja radim inače kao UX UI dizajner, radim za neku kanadsku kompaniju i pokušavam da slikam i pokušavam da radim na svojoj knjizi koju planiram. Vidjet ću ili ću sama izdati ili ću naći izdavača. Knjiga je sa bajkama i moje slike su ilustracije u toj knjizi. I onda kad sve pokušate, znači pokušate da uskladite dnevni posao sa drugim ambicijama, to je malo ovaj hobi, da vam ne bude hobi, nego da vam bude izvor prihoda, dešava se burnout. Ali sve u tome dođe i ovaj YouTube. Ali pošto ja volim da gledam ovakve filmove, opet sam filmove, pošto ja volim da gledam ovakve videe i volim da chillujem i ćaskam sama sa kamerom. Prva slika koju ću prezentovati kako sam je uništila se zove Katanci na srcu. I lepo kad ste mladi, ludi, zaljubljeni, slika je nastala baš davno. I ja sam tad imala raskid. Ili sam imala onu predraskid aferu, kako bi se zvala, znači kada neko povredi srce svojim rečima i vi osjećate kao da zaključavate to srce za svaku narednu osobu. Tako sam se ja osjećala i naslikala sam ovu sliku. I ona je rađena akril na platnu. I ja kad sam to izbacila iz sebe, taj sav svoj gnev i bes, ja sad kad gledam tu sliku, meni je smiješno, zato što prosto vi kasnije u životu shvatite da nije bilo potrebno da patite za tom osobom, da je ta osoba svakako bila pogrešna za vas. Ali eto, nastalo je to onako remek delo. I meni je ona bila zanimljiva jedno pola godine i onda sam shvatila tu sliku koliko je gadna, ne mogu da okačim nigde, znači ne mogu da okačim na zid, ne mogu da je stavim uza zid, ne mogu da je prodam, ne dolazi u obzir, zato što je to moj lični bol i moja lična patnja i to mi je kao kad bi prodali stranicu dnevnika, kao. Pritom meni se ni anatomija lica sviđala, mislim, to samo slikar vide. I prosto nisam ni želela da radim na detaljima više, zato što mi je bilo mučno. I onda sam rešila da naslikam svoju regeneraciju te faze. I regeneracija te faze je u stvari, ja sam tada nabavila mačka, grofa, i on je nekako bio toliko mio i toliko divan. I stvarno posle raskida kad nabavite živuljku, životinje vas skroz rehabilituju. Daju vam tu neku bezuslovnu ljubav i obožavaju vas. I tada sam bila na nekom izletu i onda sam u Žiči u manastiru vidjela taj neki simbol goluba. U jednoj, mislim da je iza Žiče ta neka krstionica, koje su meni jako fascinantne, jako lepe, ja sam ih ranije slikala. I onda je taj simbol u stvari meni nekako povezao u mojoj glavi neku prekretnicu da ipak postoji viši cilj tog trenutnog bola, što mi svi u životu vidimo kad neko raskine s nama, mislimo to je to, mi smo završili sa suprotnim polom ili polom koji nas privlači, mi smo prosto više nećemo da se uplićemo u tako komplikovane emotivne borbe, nećemo da nam niko spusti samopouzdanje.
i ne shvatam u stvari da je to za naše dobro, da ta osoba uopšte nije bila za nas, da smo mi izmeštali njene osobine, da on nije uopšte posjedovao ni lik ni delo toga što smo mi stvorili u glavi. I problem je uopšteno kod tih, da kažem, moja tinejdžerska zaljubljenost u srednjim 30-ima, dobro. Problem je kod zaljubljenosti što mi prosto tad izmaštamo, pogotovo je teško kreativicima, slikarima, zato što mi imamo neke projekcije u glavi koje nas rade, neke filmove. Te osobe koje mi upoznamo nisu ni upola to što smo mi u glavi izmaštali i u stvari nemaju ni 15 toga i onda to se polako otkriva i ta osoba osjeća takođe umor od naše imaginacije. I to je to dok ne dođemo u neke, da kažem, zrelije godine i shvatimo da u stvari mi trebamo da nađemo ono što želimo da nađemo, to jest napravimo spisak te imaginacije i onda po spisku tražimo savršenu osobu. Slika koja je nastala, u stvari, znači ispod ove slike se nalazi ova djevojka sa srcetom, ova je prepravljena, kao i nju držim na zidu, znači ovdje je taj simbol goluba, ovo je moj grof, evo vidi se datum rimskim brojevima, ali ovako kada se stavi na svetlo, mislim da se i dalje nazire uništena slika sa srcetom ispod. Tako da, eto, ovo je u stvari premazana druga slika preko slike, tako da još jednom ću da ostavim na zid da vratim. Zašto mi ne ide vraćanje, izgleda sam skinula, ne vezi stavit ću ovdje, skinula za slučajno ekser sa zida. Znači, to je ta slika koja je u stvari uništena slika sa onim srcetom sa katancima. Eto, to je to. I stoji na zidu mog ateljeja sad. Koju sam uništila su ruže. Ja mislim da sam ih uništavala javno, tako da javno. Snimila sam video kako sam uništila sliku. Ja sam, ne znam zašto, radila mrtvu prirodu. Ja volim te barokne mrtve prirode koje su onako tamne, sa doziranom svetlošću, gdje cveće izgleda pomalo plastično. I sve to stoji super, da dobijem tako nalet inspiracije, želim to da naslikam, želim da budem tako gotski, barokno, tamna slika sa mrtvom prirodom i onda na pola shvatim da su mi sve boje kao govanice. Da sam bukvalno uništila ono što sam zamislila, ne samo da su mi boje očajne, svetlo mi je očajno. Krenula sam da izmišljam mrtvu prirodu, slikam mrtvu prirodu iz glave, što ne poente, mislim. Ako želite radite mrtvu prirodu, lepo stavite sebi jabuke i cveće, ispred sebe slikajte ili fotografišite to što želite da naslikate i slikajte, nema potrebe da izmišljate. I još sam ja tu i sliku ramila i nešto sam ludovala i tako ta slika je stajala jedno pola godine i onda sam shvatila da je užasno, da je trula i da je tamna i da ni nešto ne liči i prosto napravila sam video kako ja dodajem drečave boje. I dalje ta slika stoji u ćošku i dalje mi je ružna, ekstremno ružna. Ali kao jednom sam je uništila da je nekako ću nekome da je poklonim, pa ću da je sklonim. Mislim, nije toliko sad strašno kao kućna dekoracija, ali je prosto u moje glavi kič živi. Evo sad kako izgledaju te drečave ružne. Ova slika mi je bila pala sa zida i tako da se ram odvalio, ali eto, čim popravim ram, verovatno ću je udomiti ili prodati. Tako da ne brinite, ako ste samo kritični, to je kod umetnika sasvim normalno. Mislim da nikad nećete doći do faze da budete kao ovo delo mi je super. Dešava se kod slikara da oni naslikaju delo i tek posle, ne znam, godinu, 2, 3 vi vidite drugačije to delo i kao wow, ovo je baš bilo, ovo sam baš ponosan, ovo sam baš dobro uradila. Ja najviše, pošto volim da slikam ljude i volim da slikam anatomiju tela, najviše tu omanem i onda se tu razočaram i uvek vidim tu grešku. Znači uvek vidim da sam nešto teško omašila
ili u simetriji ili u proporciji i to me nervira i to su najčešći razlozi zašto ja uništim sliku, iako možda ponekad bude buđi emocija. Jedno mi se desilo na studijama da sam imala ispit iz slikanja i ja sam naravno uvek bila briljantna. Ja sam samo hvala u tome, ali realno to je meni u jednom trenutku života bila najbolja stvar u koju ja radim. Mislim i dalje. I ja sam na studijama, znači svi su znali kako ja radim, svi su znali da radim brzo, da mi je kolorit dobar, da su proporcije dobre. Ja sam se pojavila na ispitu i mene neka trema uhvatila, ja ne znam šta je meni bilo. Ja sam odjedno krenula skalperom da sečem ivice od papira. Na kraju od slike koja treba bude 50-70, ja sam došla do neke kockaste, banalne forme. Sve je bilo kaka, odvrtne boje. I znam da su asistenci bili šokirali kao šta se s tobom desilo, kao slikaš super, Prosto dan, desi se da vam nije dan. I slikanje ponekad sadrži u sebi toliko toga nesvesnog, da vi kad krenete da radite, to nesvesno isplivava i zato su vam kaka odvrtne boje, zato što vaše nesvesno kaže meni nije dan, meni je lože. I ja ću sad da prosto tvoja ruka će da većina poteza je naučeno nesvesno, slika će ti bude loša, slika će ti bude očajna, odabraćeš kolorit koji je kaka, bez ikakve kontrasta boja ili prosto nešto će ti se desiti na toj paleti i slika neće biti dobra. Iako te slike koje nisu uspjela, neko koji bi video, rekao zašto ovo je tako lepa slika, zašto si je uništila, ja stojim iza toga da prosto nisu imale dobar život. I što kaže Picasso, ponekad se desi da ja uništim, da slika bude dobra u nekom prvom procesu rada i onda kako se udaljava da ta slika prosto u prvom procesu rada ona izgleda dobro i u nekim sljedećim fazama ona je sve lošija i lošija ili se skroz promeni. Tako da se desi da ispod jedne slike imate 3, 4, 5 slika različitih. Picasso je rekao za slikanje je potrebno 2 osobe. Jedna da slika, druga da kaže stani, ovo je dobro, ne diraj više. I ja se uvek sam sa mojim koleginicama koji također su slikari, kako prosto šaljemo jedni drugima slike u toku procesa rada, da bi jedni drugima rekli, aman stani sad, kao ne, ni detalj više, zato što ćeš krenuti taj detalj da radiš i slika će da ode u skroz drugom pravcu. Tako da treba stati, mada sam ja imala i fazu nedovršenih slika, da ja samo kao poslikam i ta faza je bila faza gdje sam ja se potrudila da budem manufaktura za slike i da ih prodajem. O tom potom to je neki drugi story time. Ovaj story time ću se fokusirati na uništene slike i koliko je potrebno radova da se uradi da bi vi stekli veštinu, potrebno je mnogo uništenih radova. Tako da vaša veština slikanja i crtanja neće biti odjednom fascinantna, iako imate talenat. Znači, potrebno je toliko pocepanih, uništenih radova, toliko promašenih studija, crteža, studija mrtve prirode. Međutim, na svakom radu vi učite, i prosto kako vrijeme odmiče, vi kad se vratite na stare radove, to vam se izgleda stvarno gadno i očajno i kako sam ja mogla da radim. Desi se, kažem da sam ja u prošlosti radila slike koje ne bi mogla prvo da ponovim, ne znam šta mi je bilo. Znači, bile su briljantne, radila sam ih za prodaju. Ne bi mogla da ih ponovim, ne posjedujem ih. I samim tim, ali jako sam ponosna na te slike. Hrabro, to što vam nešto nije uspjelo, to što vam se nešto ne sviđa, što ste se trudili i crtali danima i ne liči ni na šta, to je sve deo nekih stepenica koje gradite kao umetnik i mnogo je bitno da istrajete na tom putu, to jest da budete uporni u tome da radite i crtate i dobra stvar kod slikara,
da će verovatno, ovu rečenicu će verovatno ponoviti u narednim videima, je slikar nije pevaljka i slikar što je stariji, to je na većoj ceni, za razliku od drugih umetničkih profesija, ne bi sad da podcenjujem, gde prosto vi što ste stariji, to ukoliko vam umetnost nije dovoljno kvalitetna i dobra, vaša umetnost gubi na vrednosti i padate u zaborav. Tako da je sa slikarstvom vi, super stvar što, na primjer, sa 40-50 godina vi se smatrate mladim slikarem. To je meni najfascinantnije, zato što ste vi sa 40-50 mladi slikare, prosto, jer što ste bliže smrti, to ste cenjeni, naravno to nije baš pozitivna činjenica, ali je dobra stvar što uvek imate želju da napredujete i mene vuče kod slikarstva taj beskraj perfekcionizma. Znači, u svim drugim nekako oblastima i može se dostigne neki perfekcionizam. Naprimjer, u dizajnu vi možete da dostignete perfekcionizam, to je perfekcionizam da vaš rad bude besprekoran, da odmah čitate klijenta, da izdizajnirate kako on želi, da steknete veštinu u softverima koji su vam potrebni, dok slikarstvo je rupa bez dna. Znači, i što kopate više vidite da ne znate. Tako da je stvarno, mene fascinira ta doza stvari koje vi imate tek da naučite. I fascinantno mi je kod slikarstva ta ideja ponekad da nešto radite i kao da to vi niste ni uradili. To je taj osjećaj da vi ste fokusirani, imate taj hiperfokus nad radom, završite vašu sliku i kao, je moguće da sam ja ovo uradio? Kao, moguće da je moja ruka i moj mozak su se konektovali, da sam ja izveo ovu vrstu palete na radu ili da sam ja uspeo da izvučem, ne znam, emociju iz ovog lika ili da sam toliko dobro odradio figuru. Tako da postoje ti segmenti u slikanju gde vi dobijete tu emotivnu nagradu za pretrpjeli trud i pocepane i uništene radove, ali prosto treba doći do tog stadijuma, treba biti istrajan i uporan i reći sebi da nekako završimo ovaj video sa nekom pozitivnom afirmacijom za slikanje. Ja znam da je mnogo teško da uspeh u slikarstvu bude merljiv. Mnogo je teško kreativnim ljudima da shvate da imaju talenat i da njihov rad vredi, zato što su okruženi sa ljudima koji također crtaju i slikaju, naprave taj krug ljudi i onda prosto se ne osjećaju da je ništa posebno ili specijalno ne rade, jer ste okruženi gomilom ljudi koji znate da slikaju, crtaju fenomenalno, čak i bolje od vas i onda vi nekako posustajete kao čemu kad, mislim, ovo što ja radim svako radi, ali nije tako. Ispostavilo se da prosto samo 5% stanovništva 5% stanovništva ima interes za crta, stvara i kreira. I u tom krugu ljudi koji crtaju, stvaraju i kreiraju su sve dizajnerske profesije, su sve profesije koje se bave vizualnim umetnostima, su također i kolekcionari. Kolekcionari su izuzetni umetnici i poznavaoci umetnosti. Tako da taj krug jeste mali, pripadate tom malom krugu koji može da ponudi neke drugačije slike i neke drugačije inspiracije ostalim 95% ljudi. Ova statistika koju sam sad iznala nije nikako naučno dokazana, tako da to je neka moja odokativna procena, pišite o vašoj. Znači, hoću da kažem, da završim ovaj video, napravite sebi stepenice. Vi možete i da nacrtate sebi ovako stepenice i kažete prvi stepenik, ako ste baš tek na početku, naučim da bolje senčim, pa ću da uništim sve radove koje mi se ne sviđaju, pa onda sljedeći stepenik ću da naučim, ne znam, da radim draperiju, pa ću da uništim sve radove gde mi se nije svidela ta draperija i to je normalno. Znači, napravite sebi neke stepenice i mentalno shvatite da za svaki stepenik je potrebno gomilu uništenih radova i da je to normalan deo procesa.
Sad, krajnji cilj tih stepenica može da bude različita, ali eto jedna motivaciona izreka je da opet vaše slike će da žive vas. Eto, to je to. Nadam se da vam je ovaj bio video zanimljiv i pravit ću još ovakvih videa sa story time-om gde samo ćaskam i pijemo kafu i uživamo. Ćao, 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 vi ste najdivnija publika. Hvala što ste došli do ovog dela.